যতন খুলুমখা তিনি বেলাইন खुंथ'मोननि दिन তিনি সাল তামাইবা তিনি ভারতবর্ষও বইলা তিনি भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनि दैदेनलु मायथाइयै भारतबर्षआव এই प्रथमबार তিনি जनजाति महिला ST श्रीमती द्रौपदी मुर्मुजी प्रधान राष्ट्रपति बागै नमलिक खायजाखा अन बागै जों जत भारतवासी जाति जनजाति जतन তিনি प्रधानमंत्री हामबाय जानांगौ এবং ईश्वर थानी प्रार्थना खायो जे তিনি द्रौपदी मुर्मुजी অবশ্যই নির্বাচনের যুক্ত খেনাই এবং তিনি নেক্সট রাষ্ট্রপতি তিনি দ্রৌপদী মুর্মুজি নয় যতন